पिलांको भविष्य सहित लुचकाली खेलुचंती किछि माध्यमिक शिक्षक। कंधमाल जिला दारिंगबाड़ी ब्लॉक गुमिकिया पंचायत अंतर्गत सोकालुदा सरकारी प्राथमिक विद्यालय रे देखा मिलुछि एहिपरि नगण्य दृश्य। गणशिक्षा विभाग पक्षर 30/11/2025 तारिख में कौन विद्यालय को छुट्टी घोषणा करा बेले किछि विद्यालय रे ताला झुलुथिबा देखा मिलुछि। एपरि शिक्षक हजारे थिले कि मूल्य। सोकालुदा ग्रामवासी कहवा अनुसायी एही विद्यालय रे 2 जन शिक्षक नामक अछंती, किंतु मद्यपान करी विद्यालय को आसुथिबारु छात्र छात्री मानकु पढ़ाउ नाहंती। प्रथम श्रेणी पंचम श्रेणी पढ़ुथिबा पिला माने प्रांजल रे ओडिया मध्य पढ़ी पारु नथिबा कहिसंती ग्रामवासी। एभली मद्यप शिक्षक रहिबा द्वारा छाटरे किंबा पाठरे उन्नति परिवर्ते अवनति हेब कहिसंती ग्रामवासी। विद्यालय रे सह शिक्षक भावे धनुर्षय दंडिया सबुबले मद्यपान करि आसुछंती। विद्यालय भितरे मध्य मद पियंती बोली कहिसंती अंचलवासी। आ निशासक्त अवस्था ऑफिसर भीतर पटे कबाट दे शोइथिबार दृश्य देखा मिलता। शिक्षक कहवा अनुसार आज हठात सरकार छुट्टी घोषणा करिथिबारु प्रधान शिक्षक आसी नाहंती एवं पिलामाने मध्य आसी नाहंती बोली कहिसंती। तेबे ए दिगरे जिला प्रशासन उक्त शिक्षकों प्रति किभली पदक्षेप नेउछंती ताहा देखिबाकू अपेक्षा अंचलवासी। ना 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 शुणु, आज कार छुट्टी बोले कौन लोकल हॉलिडे आमर 3 तारिख थिला सेटा डीओ आमर लोकल हॉलिडे 2 डेज लोकल हॉलिडे रोचे ना, हेले गोटे हॉलिडेटा आमर लोकल हॉलिडेटा 3 तारिख थिला। आ गोटे हॉलिडेटा बोलिक डीओ इनफॉरमेशन करथिले छुट्टी बोलिक सोमवार मंगलवार बुधवार छुट्टी बोली, किंतु आज राति रे इनफॉरमेशन आइला जे क्लास करो बोलिक। बाध्य होइकरे मु काली बुढ़ाट थी बुढ़ाट जा घर को जा बाध्य होकर गाधा बाधा करके खाई पिया कर आसली मु स्कूल को पिला डाकिली कौन सी पिला छुट्टी पड़ा सार मतलब कहबार छुट्टी थिला जे आउ थे खोला हम आज कहबार कौन सी पिला आसिले ना आ बाध्य होकर मु आसिक कहवा पूर्व मु आपण को नमस्कार जनाऊँगी। नमस्कार, मु कहवा चाहे ए स्कूल रे जहाँ भी होची माने अवहेला द्वारा होची। आज्ञा माने सॉरी सार मान सहित आमर माने किसी कांटेक्ट हेले भी तांके किसी रेस्पॉन्स देउना पिला मान सहित किसी अवहेला कर पाठ पढ़ारे आउ तांको व्यवहार रे आ मद पीकी आसंती। मद पीकी आसिले कहले भी तांके आमे पीनु आमे किसी करूनु आमको जहाँ करू से कर आमेर किसी जाए आसेनी तुमर जहाँ अवदान हम से विषय कहते। आउ किसी पूर्वर आज्ञा जड़े कहते आमे कहले भी तांके मानु नाहंती। आउ एई सूचना आमे जोड़ा दउछु सेटा सार माने ग्रहण करू नाहंती, गाँ को अपमान करुछंती। से विषय आमे सरकार को जणाउछु एई सुकालुदा ग्राम स्कूल को जेंती माने आमको जेंती पिला मन को जेंती कौन माने पाई से माने जेंती चेष्टा करिवे सेटा आमे चाहूँ। सेटा आम तरफ सरकार को जनाऊँ जेंती से माने पिला मन को भल शिक्षा दे पारिबे आ पिला माने जेंती भल शिक्षा पाइबे से सरकार मान को जनाऊँ। आमर सुकालदा आ स्कूल मास्टर मैंने आसुना आज्ञा आसिले से मद पीकी रोच पिला माने पाठ पढ़ा किसी होनी अवहेला होती। से सबुदिन आम प्राय 2-3 थर मीटिंग कलु आ ग्राम कमिटी तथापि से हाँ कहते तथापि बारंबार से आसिकी मद पीकी रोच आ पिला माने भल पाठ पढ़ापढ़ी करूना। तेणुक आमर सुकालदा आ स्कूल बरम भल मास्टर इे गोटे दे दिंतु जदि नदेले बरम स्कूल बंद करके था किसी असुविधा ना। मोर कहवाटा ये पूर्वर तो आम बारंबार मुनि जाक अभियोग करी आपण मैंने देखिले बेश केमी तापर बिना छुट्टी में स्कूल छुट्टी होमती अवस्था स्कूल चली आपण मैंने शुणी थे अभियोग करूँ आम स्कूल को पिला माने आसबे 11टा-12टा पर स्कूल छुट्टी कर जी कि टीचर आसबे ना। जदि आसबे 11टा-12टा समय मद पीकी आसबे
ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଥିବେ ଆଉ ବି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା କ୍ଲାସରୁମ୍ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦଶହରା ଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସାର୍ ଆପଣ ଯେବେ ପରିଚୟ ନେଲେ ତାଙ୍କେ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କେ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ଆସିଲେ ଯେଉଁଦିନ 11ଟାରେ ଆସିଲେ 11ଟା ଅଧରେ ସେଇଦିନ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ବିକି ଆସିଥିଲେ ଆମ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ବନେଇକି ରଖିଛୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ସରକାରକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମ ସୁକାଲଦା ସ୍କୁଲଟା ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ଜଣାଇଥିଲୁ କ'ଣ କହିଲେ କ'ଣ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନାଇଁ କିଛି ଉତ୍ତର ତ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଆମକୁ ଉତ୍ତର ତ ମିଳିଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆକା କହିଲେ ଆମ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଲେ ଆମର ଦରମା ବନ୍ଦ ହେଇଛି ତା ସହିତ ସ୍କୁଲର ଅପମାନ ହେବ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ନା ସେମିତି କରନ୍ତୁ ଏ ଗ୍ରାମ କମିଟି କରିକି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏମିତି କୁହାଗଲା ମାନସିକ ଯାତନା ଦେଲା ପରେ କୁହାଗଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେମିତିକି ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ ସ୍ୱାଧୀନ ଦିବସ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କୁହାଗଲା ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସ୍କୁଲର ଅପମାନ ହେବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସ୍କୁଲର ଅପମାନ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ବିଷୟ ଭଲ ପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ସେଇଟା ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଏକ ଅପମାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବେଶ କେମିତି ଥିଲା ଆଉ ମଧ୍ୟ ବି ସେମାନେ ସବୁଦିନ ଆସନ୍ତି ମାନେ ଚଳେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଏଭଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକ ଗୁମିକିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସୁକାଲଦା ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଛୁଟି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସେ ଛୁଟି ଘୋଷଣାରେ ପୁନର୍ବାର ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଛୁଟି ବାତିଲ ହେଲା ବୋଲି ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଛୁଟି ବାତିଲ ହେଲା ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ସେ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଯାଇ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ତାର ଆଜି ବିପରୀତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ସୁକାଲଦା ଗ୍ରାମରେ ଏହି ସୁକାଲଦା ଗ୍ରାମରେ ଦୁଇଟି ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦେଖା ନ ମିଳିଲା ବେଳକୁ ସହ ଶିକ୍ଷକ ଅଫିସ ସ୍କୁଲ ଘର ବନ୍ଦ କରି ଅଫିସରେ ତାଲା ମାରି ଅଫିସ ଭିତର ପଟୁ ତାଲା ମାରି ସିଏ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପିଲା କେହି ନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଅଛି ଛୁଟି ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଛୁଟି କି କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ଆସି ସିଏ ଶୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସିଏ କହିଲେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶିକ୍ଷକ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେଉଁ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଆସି ଶୋଇକି ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଦରମା ନେଇ ସେମାନେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏତେ ନିମ୍ନମାନର ନ୍ୟୁନ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଏଇଭଳି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କର କେଉଁଭଳି ଦୃଷ୍ଟିକ୍ଷେପ ରହୁଛି ତାହା କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ବାକି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟୁଜ୍ କନ୍ଧମାଳରୁ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନିରପେକ୍ଷ।